जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़, मैं जो है दीन क्या है ये वीडियो लेकर के आया हूँ। डॉक्टर इसरार अहमद के चैनल का वीडियो है। इनके चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें, साथ में सब्सक्राइब मुझे भी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें। इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर के कर लें। तो दीन क्या है, अभी हमने इसका पहला पार्ट कर लिया है। आई बटन में जाकर के देख लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर देख लेना। फिर अब सेकंड पार्ट पे आना, पहले पार्ट 1 अवश्य देख लेना, वरना समझ नहीं आएगा। तो अभी हम इसका पार्ट 2 शुरू करते हैं, जो कि लास्ट पार्ट होगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। खुलूना फी दीनिल्लाह अफवाजा, जब अल्लाह ताला ने नुसरत अता फरमा दी और फतह हो गई, मक्का भी फतह हो गया, गोया कि सदर मुकाम जो था जजीरा नुमा अरब का, उस पर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत कायम हो गई। तो अब जो है लोग जो है तमाम कबाइल आ रहे हैं, उनके वफूद आ रहे हैं, एक एक करके सब जो है वो अल्लाह की इताअत के निज़ाम में दाखिल हो रहे हैं। तो ये दीनुल मलिक और दीनुल्लाह, इन दोनों को एक दूसरे के मुकाबले में रखिए और इसी पर कयास कीजिए। आज की दुनिया किस दीन की कायल है? जिसको आप जमहूरियत कहते हैं वो क्या है? दीनुल जमहूर। क्यों? डेमोक्रेसी। कि आप कहते हैं कि अथॉरिटी बिलोंग्स टू द मासेस, ताकत का सरचश्मा अवाम है, अल्लाह नहीं है, अवाम है। अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए से निजाम ममलकत चलाएंगे। 1 लाख पर एक नुमाइंदा हो जाए, 10 लाख पर नुमाइंदा हो जाए, एक नुमाइंदा है 10 लाख के ऊपर, वो नुमाइंदे जमा हो गए। अब हमारे यहां लाहौर में जो 60 लाख की आबादी है, 6 नुमाइंदे हो जाएंगे। पाकिस्तान से हैं ये। इसी तरीके से होते होते वो 300, 350, 400 नुमाइंदे जो है वो जाकर असेंबली में बैठ गए। उनको इख्तियार है जो चाहे कानून बनाए। ये जो दीन है ये दीन जमहूर है आज का। तो दीन के लिए 3 हवाले जरूर अपने ज़हन में रखिए। दीनुल मलिक जो दुनिया में हमेशा से रहा, अब खत्म हो गया। अब तो बादशाह अगर है भी तो वो ताश के बादशाहों को मानिंदे, उनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं। सही मलका हो अब बरतानिया की, नहीं रहे, या बादशाह हो जापान का, क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं। हाँ, अभी अरब ममालिक में कोई थोड़ी बहुत बादशाहत जो है वो किसी पुराने रंग की बादशाहत जो है कहीं नजर आ जाती है। फहद साहब बैठे हुए हैं, या कोई मोराको के अंदर, या कहीं और इस तरीके के बादशाह बैठे हुए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। बाकी पूरी दुनिया से बादशाह तो खत्म हो गए, दीनुल मलिक खत्म हुआ। सही बात। लेकिन दीनुल्लाह भी कहीं नहीं है। दीनुल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया में कहीं कायम नहीं। बाकी पूरी दुनिया जो है दीन जमहूर, जमहूरियत, 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 जमहूरियत। इसके बारे में इकबाल कहता है, देवे इस्तिमदाद जमहूरी कबा में पाए को, तू समझता है आज की आजादी की है नीलम परी। ये तो इस्तिमदाद है। इसलिए कि आज की जमहूरियत जो है दर हकीकत उसका बेहतरीन नमूना कहा जाता है कि वो अमेरिका है। और एनालाइज कीजिए तो अमेरिका की जमहूरियत क्या है? इट्स द डिक्टेटरशिप ऑफ द कैपिटलिस्ट। सरमायादारों की आमरीत है अमेरिका। जाहिर बात है आम आदमी इलेक्शन लड़ सकता है, वो करोड़ों डॉलर खर्च करने के लिए ना हो तो इलेक्शन तो नहीं लड़ा जा सकता। ये तो जो ऊपर की एलीट है, वेल्दी एलीट, उनका गेम है। हमारे यहां क्या है? ये आमरीत है जागीरदारों की, जमींदारों की, वडेरों की, सरदारों की। अवाम को तो सिर्फ ये कि एक पर्ची देकर बहला दिया गया है कि तुम्हारे हाथ में कोई इख्तियार है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। इससे बड़ा धोखा और क्या है? तो दर हकीकत जमहूरियत जिसका ख्वाब कभी वॉल्टेयर ने और रूसो ने, वो तो आज तक दुनिया में कहीं कायम हुई नहीं। मानते हैं जमहूरियत के अलमबरदार। लेकिन यह कि इस वक्त हमारी बहस ये है कि दीनुल्लाह, दीनुल मलिक, दीनुल जमहूर, ये 3 इस्तिलाहात अपने पूरे तसव्वुर के साथ आपके ज़हन में रहनी चाहिए। दीनुल हक जो है ये अगरचे मुरक्कब इजाफी है यहाँ पर, वदीनिल हक, लेकिन मुरक्कब तौसीफी के मानी में है। सच्चा दीन, हकीकी दीन, अदल व इंसाफ पर मबनी दीन। इसलिए कि अदल व इंसाफ पर मबनी दीन वही हो सकता है जो उसने बनाया हो, जो सबका खालिक है। बाबे का मर्दों का खालिक भी वो, औरतों का खालिक भी वो, बाबे का दीन नहीं। इसी तरीके से मजदूरों का खालिक भी वो और सरमायादारों का खालिक भी वो। इसी तरीके से जो भी किसी निजाम में जिनके हाथ में इख्तियारात आ जाए, हुकूमत हो, उनका खालिक भी वो है और जो आम लोग हैं उनका खालिक भी वो। तो वही एक मोतदिल और एक मुनसिफाना निजाम दे सकता है जिसमें औरत के हुकूक भी हो, मर्द के हुकूक भी हो।
ان میں توازن ہو. وہ جانتا ہے کہ اس نے عورت میں کیا رکھا ہے, مرد میں کیا رکھا ہے, مرد کے وظائف کیا ہیں, فرائض کیا ہیں, عورت کے وظائف کیا ہیں, فرائض کیا ہیں, اور ان کے درمیان کیا اعتدال ہونا چاہیے. وہی بتا سکتا ہے, کوئی اور تو نہیں. مرد سوچے گا تو وہ اپنی بات سوچے گا, عورت سوچے گی تو وہ اپنی بات سوچے گی. جو دونوں کے لیے مناسب ہو اور بہترین ہو وہ تو سوچ سکتا ہے صرف اللہ. اس نے وہ دین حق دیا ہے جس کی تکمیل ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو وہی تو ہے اللہ جس کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا, جس نے بھیجا ہے اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں دے کر, الہدا, دی گائیڈنس, دی فائنل گائیڈنس, دی ٹوٹل گائیڈنس, دی کمپلیٹ گائیڈنس, اور دین حق, ایک ایسا نظام زندگی جو حق پر مبنی ہے, صداقت پر مبنی ہے, سچائی پر مبنی ہے, عدل پر مبنی ہے, انصاف پر مبنی ہے. ہاں تو گائز یہاں پر ہوا یہ ویڈیو ختم. تو یہاں پر اس میں جو ہے آپ نے جانا کہ دین کیا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو تو پتہ ہی ہوگا دین کیا ہے, ٹھیک ہے. میں نے جانا کہ دین کا ارتھ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ پتہ لگا. باقی جمہوریت جو ہے آئی تھنک لوکتنتر یعنی ڈیموکریسی کو ہی کہتے ہیں. کنگڈم ڈائنیسٹی سسٹم جو پہلے راجاؤں کے ٹائم پہ ہوتے تھے وہ تو اب ہے نہیں, بہت اب ہوگا کہیں تو ویسے ہوگا, لیکن موسٹلی تو اب 99% تو ہر جگہ اب الگ سسٹم ہے, ٹھیک ہے. اب ڈکٹیٹرشپ ہو تو وہ ایک الگ بات ہو گئی, ٹھیک ہے. باقی ڈیموکریسی ہو گئی, بھارت ہو گیا, امریکہ ہو گیا, یہ تو ڈیموکریسی ہیں, ٹھیک ہے. اور جو ہے کہ ڈائنیسٹی سسٹم جو ہے اب کنگڈم والے ہوتے تھے جو, وہ اب نہیں رہا سمے, ٹھیک ہے. کیونکہ ایک ٹائم بھارت میں بھی بہت پہلے اگر ہم بات کریں آج سے مطلب آپ لگا لیں 7-8 ہزار سال پہلے, تو بھگوان خود یہاں کے جو ہے کہ راجہ ہوا کرتے تھے, راجا رام, بھگوان راجا رام. تو اس کے بعد پھر بھگوان کرشن راجہ بنے, ٹھیک ہے. دوارکادھیش بھگوان کرشن, ٹھیک ہے. پھر جب وہ گئے تو انہوں نے اپنی نگری ڈبا دی, نمت بنا دیا گاندھاری کے شراپ کو. حالانکہ بھگوان کو تو شراپ لگتا نہیں ہے, لیکن انہوں نے جو ہے کہ ایک نمت بنا دیا کہ ایک لیلا میں, ایکٹنگ میں اس کا شراپ بھی سچ ہو جائے, اور ساتھ میں مجھے تو جانا ہی ہے بیکنٹھ واپس, میں کیا کروں گا پرتھوی پہ اب, تو لگے ہاں تو اس کا شراپ بھی سچ کر دو. باقی اچھے کرم کریں, دین کا مطلب یہی ہے اچھے کرم کریں گے تو جنت ملے گی, نہیں تو جہنم ملے گی آپ کو, اور یہ چیزیں ہیں. تو آپ اچھے کرم کریں کیونکہ آپ مسلم ہیں, تو آپ کو اچھے کرم کرنے چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ تھا یہ پورا کا پورا ویڈیو. کیسا لگا آپ کو کمنٹ سیکشن میں مجھے اوشیہ بتا دیں. اور اگر مجھے ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو زیادتی بہت کر رہے ہیں بھائی صاحب, آپ لوگ بہت زیادتی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. سبسکرائب کا بٹن دبائیں یار, ذرا دل کھول کے سبسکرائب کریں. بیل آئیکن میں جو گھنٹی کا سائن ہے وہ بھی دبا دیں, اور کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ مجھے اوشیہ بتا دیں, ٹھیک ہے. کس شہر سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اوشیہ بتائیں. تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے بھارت ماتا کی جے, وندے ماترم, جے جے شری رام.